Ayaw! Biking. And then mama's running. So, finish na mi o tanaw yapon. Tabangan ang tabi sa Ginoo mga manay ay. Hello mga manay! Today is Saturday. It's 4:34 already. And we are here sa mga shop namo. Kay nagpalit si Papa Louie og mabalon. Kay mo adto na sad mi og Morawai Beach. Yeah, Morawai Beach. Wala ko nakaluto kay naglimpyo mi balay. So mao ni ang 4:35 diri mo ni amo ang shop. Mga shop nga pwede palitan. Grabe pa kay kainit mga manay na si Papa giluto na. So, magulat sa mig maluto na. Init pa kaayo mga manay oh. Ang water nila. Ha? Padagat na sad. Gilang mig padagat. Yeah? This is like no dogs. No dogs? We're here. This is our neighbor's beach from our house, and it is also one of the tourist spots here in Auckland because it has big waves. Yeah. Big waves. Ayaw! Atad, Miss Lucy. Manay NNZ. Yay! It is also one of the tourist spots here in Auckland because of the Gannet colony up there. I'll show you the clips. I will show you the clips or photos. But it has big waves too. We're gonna eat There's a sunset. a sunset. It's not yet sunset. Look. Yeah, There's a sunset. sunset. A chicken. I'll find Okay, go eat, Lucy Lou. Lucy. Today is Wednesday. Ay, hindi mo makita. Wednesday. Today is Monday. I'm doing my walk/jog. I'm going around, and then while Chloe's going to her school. Biking. And then Mama's running.
8:45 mga manay. I'm on my 2 kilometers. Muning mga bago nga balay for sale pa mga manay. Oh. Bagong tukod. Mga bagong tukod mga manay nga balay. Nice kayo. Tadang, mo na ang iyahang sulod. Sky Tower mga manay. Wala na may anha diha. Ito yung anha Dream City Beam. That's too big, Beam. Got about a 1900 kilo payload, I think it is. But we can upgrade it. All it means is, what's it mean? I need to check. Hello mga manay. So, finish na mi og tanaw gyapon. Tabuangan na tabi sa Ginoo mga manay oy. Nagdako-dako siya nga gasto pero kaya kayo. LME power. Kaupo. Okay, so sana lunch naman, lunch meeting na ni. Kako na. Lunch meeting. Wala pangita na di aguan, lunch meetingan. Dili naman dahil sa atbang mga manayawa. Para nagkarinderya. Ang naari, baligya, mga pay. Pay, di ba, Bim? Mo ilang lunch dari pay. Ila. Email na sa religion. So now we are thinking to have our lunch here because we will have a lunch meeting. There. Oh, grabe ang clouds mga manay. Pauli na may mga manay. Dili on. Dili on to. Wa may bangak. Pauli na mga manay. Unsa man to klase nga clouds, babe? Nimbus. Nimbus. Hydrocephalus. Nimbus ramay yung napalang taon. Nimbus clouds. Nimbus.